नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज टेल्साचे सीईओ एलन मस्क हांचे कडेन उलयतना तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माणाच्या मळार सहकार्याचेर चर्चा केली. सोशल मिडिया पोस्टांत श्री मोदी हांणी म्हायती दिली की तांणी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर उलोवप केलां. तातूंत ह्या वर्साचे सुरवेक वॉशिंग्टन डीसी तशेंच तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माणाच्या मळार अमेरिके वांगडा भागीदारी मुखार व्हरपा खातीर भारताची वचनबद्धताय श्री मोदी हांणी स्पश्ट केली. केंद्रान आयज वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांत सचीव नेमले. अर्थ मंत्रालयान महसूल खात्याचे सचीव म्हणून अरविंद श्रीवास्तव हांची नेमणूक केली. सध्या ते प्रधानमंत्री कार्यालयान अतिरिक्त सचीव म्हणून काम करतात. संरक्षण मंत्रालयान महासंचालक म्हणून काम करपी समीर कुमार सिन्हा हाची नागरी विमानन सचीव म्हणून नेमणूक केल्या. सध्या परराष्ट्र वेपार महासंचालक म्हणून काम करपी संतोष कुमार सारंगी हांकां नव्या आनी नविनीकरण उर्जा मंत्रालयान सचीव म्हणून नेमणूक केल्या. निकुंजा बिहारी ढाल हांची संसद वेव्हार मंत्रालयाचे सचीव म्हणून नेमणूक केल्या. फाटल्या 10 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांत 5 पटींनी वाड जाल्या अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आयज गुडगांवच्या मानेसरांत पत्रकारां कडेन उलयतना श्री वैष्णव हांणी सांगलें, मेक इन इंडिया उपक्रमाक लागून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन वाठारांत व्हडली उडी घेतल्या. फाटल्या 10 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक्साची निर्यातय 6 पटींनी वाडल्या आनी ती 3,25,000 कोटी रुपया मेरेन जाल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांत आयज सुमार 25 लाख लोकांक काम मेळ्ळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालींच इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन येवजणेक मान्यताय दिल्या, जाका लागून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन पर्यावरण प्रणाली आनी घटमूट जातली आनी नोकऱ्यांची वाड जातली अशें मंत्र्यांनी मुखार सांगलां. म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी 1 ते 4 मे मजगतीं मुंबयत जावपी जागतीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनोरंजन शिखर परिशदेच्या तयारीची नियाळ बसका घेतली. ह्या बसकेक केंद्र आनी महाराष्ट्र सरकाराचे नोडल अधिकारी वांटेकार जाल्ले. 1 मे सावन उपग्रह आधारीत टॉलिंग प्रणाली सुरू करपा संबंदीत कसलोच निर्णय घेवंक ना अशें सरकारान आयज स्पश्ट केलें. प्रसार माध्यमाच्या विभागांनी केल्ल्या दाव्यांक खंडन करतना रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान सांगलां की हे संबंदी मंत्रालयान वा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान कसलोच निर्णय घेतिल्लो ना. टोल प्लाझांतल्यान वाहनांचो विनाशील आडखळ मुक्त हालचाल करपाची मेळची आनी प्रवास वेळ उणो करपा खातीर वेंचून काडिल्ल्या टोल प्लाझांची स्वयंचलीत क्रमांक प्लेट वळख फास्टॅग आधारीत वळख आडखळ उणे टोलिंग प्रणाली चालीक लायतले अशें मंत्रालयान सांगलां. ही पद्दत ऑटोमॅटीक नंबर प्लेट वळख तंत्रज्ञान आसा जे वाहनाक ताची नंबर प्लेट वाचून वळखतले आनी टोल कपात करपा खातीर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वळख वापरपी सद्याची फास्टॅग प्रणाली एकठांय करतली. ही पद्दती खाला टोल प्लाझाचेर थांबपाची गरज नासता. उच्च कार्यक्षमता आशिल्ल्या ANPR कॅमेरे आनी फास्टॅग रिडर वरवीं ताच्या वळखपत्राचेर आधारीत शुल्क आकारतले. पालन ना केल्यार सुचोवण्यो दितले, जाका लागून फारीक करूंक ना जाल्यार फास्टॅग आनी हेर वाहनां संबंदीत दंड स्थगीत जावंक शकता. वाहनांची गती मेजपा खातीर वापरिल्ल्या रडार उपकरणा खातीर केंद्रान नवे नेम अधिसुचीत केल्यात. कायदेशीर मापशास्त्र नेम 2011 खाला ग्राहक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान आयज दिल्ल्या निवेदनात म्हटलां की रस्त्याची सुरक्षितताय आनी येरादारी अंमलबजावणेची शिस्त वाडोवपाचो हेत आशिल्ले हे नेम 1 जुलय सावन लागू जातले. नेमा खाला रडाराचेर आदारिल्ल्या सगळ्या गती मेजपाच्या उपकरणाचेर कायदेशीर मापशास्त्र अधिकार आनी सत्यापीत करून मुद्रांक घालपाक जाय. सत्यापीत केल्ल्या रडार उपकरणांक लागून अचूकता, कायदेशीर पालन आनी नितळ अंमलबजावणी, पारदर्शकता, लोकांचो विश्वास आनी रस्त्याची सुरक्षितताय वाडोवपाची खात्री जातली अशें मंत्रालयान सांगलां. युनेस्कोच्या मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रांत गीता आनी नाट्यशास्त्राचो आस्पाव केल्ल्याची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें की ही भारताची पोरणी आनी गिरेस्त संस्कृतायेची वळख आसा. गीता आनी नाट्यशास्त्र हांणी शेकड्यांनी वर्सां संस्कृताय आनी चैतन्याची पोसवण केल्या आनी ताची दृश्टी संवसाराक प्रेरणा दिता अशें तांणी मुखार म्हटलां. गुड फ्रायडे निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाची याद केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यान बरयलां की हो दीस आमकां दयाळपण, करुणा सांबाळपाची आनी सदांच व्हड मन दवरपाची
उर्बा दिता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें.